Hi Louie, 안녕하세요. 안녕하세요. Okay, so Louie, how was your school life? Okay ra. Do you have any problem in school? Wala. So what is your plan after grade 12? Ma-pursue ko sa PMA. You will pursue in PMA. So unsay tawag nga course dong? Kuha naman sa tika ng para na sa military. Military course. So with regards, asa man yung guide ito yung school karon? Sa Mahayahay. Okay, so kanus ama ka mo take og exam? Karong August or July. That is for the exam. So but you already unsa man ka nang register for that? Kami pa ang admission. Kaya nag-review pa. So as of now you have already review, and this coming May you will probably have the examination. No, the admission. Then for July or August is the examination. So I wish you good luck, Louie. I hope that you will achieve whatever you want in your life. Ay mong ambition na mahimo jud kang PMA puhon-puhon. Okay, fighting ha. Fighting. Okay, thank you kayo sa imong time, Louie. So with regards in your house, do you have any problem, financial problem or whatsoever? Wala. Okay, so kanang kinsa may mo help nimo with regards of kanang pursuing college dong? Si Papa o si Auntie. Your auntie and your father will collaborate each other para maka-pursue ka sa college kanang kuan para sa PMA nimo pohon. Okay, salamat kay sa imong time dong ha. Okay, fighting lang gid ha. Okay, so pohon-pohon maabot ra nimo mga pangandoy nimo sa kinabuhi. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye. General, nagingon ako ba, dili na daw kaganahan mo attend sa study room. Maundang na daw ka. Nga nagsige kag absent. Ayan ka? So maundang na ka? Sige ka to. Okay lang ako. So maundang na ka? Di na kaganahan mo kuan? Waday ka nakatuon sa study room day? Ha? Unya? Anong decide man kung maundang ka? Dilay ka. So mukit na ka. Dili na jud kaganahan. Okay. So tangtang na ka. Okay. Salamat. Annyeonghaseyo Angela, annyeonghaseyo Ate Belen. Maayong hapon. So gipari ta mo sa study room karon kay nakoy mga pangutana. So first asa day si Ate Aisa, Mama ni Angela? Nag-duty. So, kanus siya mo uli ate? Gabi pa. So, ikaw jud sa karon akong pangutanon ha. Since ikaw po ang nagkuha ni Angela sa eskwelahan, ikaw po yung hatod. Okay. So, ate, nakoy mga questions about ni Angela ha. So, si Angela ba na may mga absent sa school? Katurang ko maglay niyang lawas. Maglay niyang lawas. Gilantan. Okay. So, si Angela na kay late activities, projects, or assignment nga wala na pass? Okay. Kay ba kati unsa ang wala niya na pass? Katurang kanang iyang kuan na katong sa gamit kanang sprinkle na kuan. Sprinkle katong soda bottle? Wala siya kapas? Wala siya kapas dito kay gibahalik sa isda kay kuwang kuno. Okay. Wala na lang niya pas kay kuan di ko naman pas bisa di ko. Okay, so wala na lang. So Angela, next time buhaton ang activity, projects ug assignment ha, dili magpa-late. Nakasabot? Okay, so very good Angela. So na siya problem sa school ate? Wala siya problema. So kato lang jud ang activities niya ang wala na pass. So may problema si Angela diri sa house or unsa man na ba siya mga okay na si Angela atong kuan? So nakakuan ko is nagngatol yang diri. Wala na. So okay na. Wala na ni balik. Okay. So napalitan na niyo og tambal. Okay So maura to ate niya kuan if nagay problem gali or nay mga needed tingnan lang ko ha kay makatabang ko or need mo advice, i-chat lang ko ninyo. Nakasabot or
Ingon lang muna ko. Diri na dool raman inyong house diri. So ing na lang ko. Nakasabot? Sige. Okay. Angela, eskwela tarong ha. Nakasabot? Okay. Annyeonghaseyo, Erna. 안녕하세요. So, Erna, so I have some questions to you, ha? So, Erna, I heard na you have many absence. Ano sa may reason? Kay gidenggi ko ato chur. Gilinggi ka? Yes. Na, ano sa aman to nga adlaw? Pag last Monday, Last Monday. So, nakatake ka sa exam? wala. Wala ka ka-take niya. Saan man nimo? Mutay ko ka Monday. You will take this Monday, April 1. Okay, so how about late projects and activities you have? Na kay mga late nga projects or activities nga wala pa nimo na-pass? Naa. Pero i-pass nimo this Monday. Yes. Okay, human na nimo buhat? Mm. Okay, very good. So, sa imong immersion, I heard na human na ka sa imong immersion. Kamusta man ang imong experience sa imong immersion? Kanang kapoy kayo. Kapoy kayo? Ano mong kapoy man kaayo imong immersion? Kay kuan kanang maglakaw-lakaw ka, manilig kag init, maglakaw-lakaw ka. So, maglakaw-lakaw ka nya manilhig sa init. Mao ra na imong gibuhat sa imong immersion? Wala na ilain? Kuan rotate man to. Rotate. Unsa pa yung nibuan mo? Mag-serve me. Okay, mag-serve mo sa guest. Ah, Okay, another na pelain? mang kuan manglimpyo mi sa pool. Okay, so cleaning the pool. Unsa pa man? Maura na nimo buhat sa immersion. Okay. So, human na nimong immersion. Mana. Okay, kansa na human? Pag Na-end imong immersion, di ba? By hours man na, no? mm, Oh, when man na human imong immersion? This month? O last month? pag last month. Last month pa, February? Oh, Okay, February. So, since you are grade 12 students, so, manakag-apply for taking exam for the college entrance? wala pa. Wala pa ka kuan? Ka-take? Wala pa. Mo-apply pa ka? Mm. Oh, nya. Ang mga documents na need for application, pa na ka? Suwat na ka? Wala pa? Or application form, nakasuwat na sa application form. Oh, pero kuwang pa sa katong grado. So, you need lang ang grades. Wala lang na. Oh. Napakay mga needs na nimo? Wala na. Maliban sa card. Wala. Wala na. How about problems? You have problems? No. Wala kay problema? Sa schools, there is a balay? Wala? Okay. So, if you need help ha, or you need advices, narami diri, narko diri, nga hatag nimo og advice. Nakasabot? Yes, Nya, again, so first of all, you need to save money pud ha for your future pud biyan na ang money. Na kay mga savings? wala. Wala na. Nahurot why? Kay akong gibawon. Mong gibaon so you katong mga savings nimo since wala kay kwarta gigamit nimo para baon nimo. Wa pa na gigamit nimo plate nimo sa immersion. Mm. Okay, very good. So wala na jud kay nabilin nga savings. Wala. Okay. So mora to ha. Basta you need something or kuan, problem na need og advice, ari alang ko or chatting ko na maminaw ko taganti kag advice. Nakasabot ay na? Yes, sir. Okay. Annyeonghaseyo, Divine. 안녕하세요. So, Divine, giparity ka sa study room kay I have some questions, okay? Okay, so kamusta imong pag-eskwela, Divine? So far, okay raman, pero stressful lang usahay Oh, why stressful man? because there's a lot of kanang projects and activities nga gihatag tapos sabay-sabay ang kanang deadline kanang okay ra pero ma-stress jud ko usahay kay kanang wala kay balo unsa akong unahon. Okay, so na kay mga late projects or activities? Wala. Pasok ko on time. Okay, bisan pa og stress and Yes. kuwang sa oras, na-pass nimo on time ang activities and projects. Okay, so na kay absent Na ko'y upset isa. for the whole year usa pa imong absent. Yes. Okay, very good at least. Ako Sara. Yes. Okay. Ayaw po ni. So,
Next time, na kay mga needed sa eskwelahan nimo? Needed. You have some? Kaya raman, wala man, pero if naigagmay nga needed kay, kaya rin ako i-provide. Like mga bond papers, ball pens. Okay. So, about exams, mana ka sa exams nimo? Mana. O, kamusta man ang exam? Easy ra or lisod? Kuhan dyan siya, like, like just sa middle, na uban nga subject nga easy na po lisod, pero so far na pasar tanan nga subject or ang uban, pero wala pa man nag-checking, pero unta mapasar. Okay, I hope so pud nga Yes. makapasar pud ka. No, do you have problem? Problem sa school, Or problem on the or in your house, problem Ay, sa school? wala man noon, kanang kaya ra. Okay, so wala. If you need help or advices, nara ko diri ha. Yes. So I will help you. So I hope pod nga sa wala pa na check na mga test paper nimo, I hope makapasar ka. Okay? Thank you, Char. Thank you, Divine. Thank you. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo, Jinmei, Lijen, and Mariel. 안녕하세요. So today, giparita mo sa study room because I have some questions for the three of you. Nakasabot? Yes, sir. Okay, let's start with Jinmei. So, Jinmei, kamusta imong exam? Okay. Okay ra. Kanusa man mo nag-take sa exam, Jinmei? March 25 and 26. March 25 and 26, that is Monday and Tuesday. So, do you know sa scores nimo? Nag-checking na ba sa inyong test questionnaires or test papers? Yes. Okay, na kay naibawaan nga score nimo? Yes. Okay, unsa man nga subject ang naibawaan nimo? Sa English at TLE. English and TLE. Pilay score? Sa English kay 29. Sa TLE kay 47. Okay, English 29, TLE 47. How about you, Legion? Kamusta inyong exam? Kira. Okay ra. Lisod sa yon. Sa yon. Okay, so means ana na kay dagko nga score. Okay, unsa may nahibaw-an nimo nga scores nimo nga subject? English o Filipino. English and Filipino. Pila may score nimo sa English? 49. 49 out of? Okay, 50. How about Filipino? 38. Oh, how about you, Mariel? Are you done taking your exams? Humana ba ka og take sa imong exam? Yes, sir. Kay ba ka sa scores nimo? Yes. Okay, unsa man nga subject ang naibaw-an nimo? Natural. Math and MAPE. So, unsa may score nimo? Pilay scores nimo sa math? 47. MAPE? 45. So, math nimo is 47. MAPE is 45. 5. Okay. So, sa yun rang exam? Dagko man og scores. Kaya. Makaya ra. Okay. Namoy mga late projects or activities na napas? Mga late activities nga napas ninyo? Or wala pa napas? Wala na. So, ang mga late activities ninyo, napas na ninyo. Yes, sir. Napas na nimo, Jinmei? Lijen? Mariel? Yes, sir. Okay. Do you have something you need to say or namoy mga needed sa schools or namoy problems sa house kung namoy istorya? Jinmei? Wala ra kay problem sa school. Wala pa problem sa house. How about you, Legion? Wala ra. Legion, asa man ka nagstay ron? Ila Mariel, dito po ka mo sleep ug mo eat. Yes, sir. Okay. Mariel? Wala ray problems. Okay. How about your savings? Na pa may mga savings? Jinmei? Na savings? Okay. Legion? Na pa ba kay savings? Yes or no? Okay. How about you, Mariel? Okay. So, Jinmei, you are grade 8 karon, di ba? Okay, so coming na ka, grade 9 this July. Legion, you are grade 9. You're coming grade 10 this July.
And Mariel, you're grade 10 today. In July, mag-senior high na ka, grade 11. So, asa man ka nga school mo, eskwela, asa man imong plano, unsa man nga mga private school. Marigondon, Bentel, or Ganaan. Okay, so unsa man imong strand nga kuhaon? Humanities. Okay. So, nag-apply na ba ka na for enrollment? Wala pa. Wala pa. When man? Kung this month or this April or this May pa? Plano lang. Mong plan. Mga May. First week, second week. Ana. Okay. So, if you need advice ha, or na may problema, naaraman ko diri, so you can tell me, kay mahatagan po ta mo og advices kung na may mga problems. Nakasabot? Yes, sure. Okay.